बाबू रे हाँ बाबू जोगी पो केते गाँ गंडा बुली आज आसी आर्धा ग्राम पहुंची जदि किछि भिक्षा ग्रहण करिबनी ता परिवार केमति पोसिबो केमति चलिबो से किपरि मागुची जानिछु किपरि भिक्षा दियो ब्रजपुरवासी बहु दूर आसी अछि नवीन सन्यासी हे माँ ये गौरांग थाली रे किछि भिक्षा ग्रहण दियो माँ किपरि मागु छंदी जानिछु किपरि भिक्षा दियो ब्रजपुरवासी बहु दूर आसी अछि नवीन सन्यासी भिक्षा दियो ब्रजपुरवासी बहु दूर आसी अछि नवीन सन्यासी भिक्षा दियो ब्रजपुरवासी बहु दूर आसी अछि नवीन सन्यासी भिक्षा दियो ब्रजपुरवासी बहु दूर आसी नवीन सन्यासी पूरे देइले मासे पूरे पाइबू 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 अंत काले वैकुंठ रे स्थान जे पाइबू अंत काले वैकुंठ रे स्थान जे पाइबू भिक्षा दियो ब्रजपुरवासी बहु दूर आसी अछि नवीन सन्यासी भिक्षा दियो ब्रजपुरवासी बहु दूर आसी नवीन सन्यासी बाबू रे हाँ बाबू शिव थाल रे भिक्षा देले कोन हुए जानिछु केते कोन पुण्य हुए जानिछु ना नहीं कौन दियो माउसिलो भिक्षा गोंडे आनी दियो माउसिलो भिक्षा गोंडे दियो माउसिलो भिक्षा गोंडे आनी दियो माउसिलो भिक्षा गोंडे आनी औ तुम बारे मागु अछि मोहि जोगी मणि तुम द्वारे मागो अछि मोहि जोगी मणि तुम बारे मागु अछि मोहि जोगी मणि मोह द्वारे मागो अछि मोहि जोगी मणि बाबू रे हाँ बाबू जोगी भिखारी मानक अपमान की घृणा कले कोन हुए जानिछु कौन हुए आगो जोगी भिखारी मानक घृणा कले कोन हुए पदे कहि दउछु कुह जोगी भिखारी मानकु घृणा न करिबो
ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ? କଣ ହୁଏ? ଆଉ ଯା ଘରୁ ଏ ଅତିଥି ବାହୁଡେ ସେ ଯେ অহিনর কে পড়ে জাগরু অতিথি বাহুড়ে সেই যে অহিনর কে পড়ে জাগরু অতিথি বাহুড়ে সে যে অহিনর কে পড়ে জাগরু অতিথি বাহুড়ে সেই যে অহিনর কে পড়ে। বাবুরে ହଁ ବାବୁ যোগী ভিকারী ମାନଙ୍କୁ অপমান কি ঘৃণা কলে এই অবস্থা ইয়া হয় କଣ ହୁଏ? অহিনর্কেরে হি সে পড়ে জানলু কি মোর ধাড়ে ভিক্ষা দেবা পাই মুহ মোড়ু ଥାଳେ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁହଁ ମୋଡୁଅଛ। ধাড়ে ভিক্ষা দেবা পাই মুহ মোড়ু ধাড়ে ভিক্ষা দেবা পাই মুহ মোড়ু ଥାଳେ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁହଁ ମୋଡୁଅଛ। ଥାଳେ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁହଁ ମୋଡୁଅଛ। বাবুরে ହଁ ବାବୁ শিব থালে ভিক্ষা দেলে কোন হুয়ে জানিছু? କଣ ହୁଏ? ଆଉ ଶିବ ଥାଳେ ଭିକ୍ଷା ଆଣି ଗଣ୍ଡେ ଯେ ଦେବୁ ଆଉ ଐଶୁ ଲକ୍ଷଣୀର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇବୁ ଶିବ ଥାଳେ ବାବୁରେ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଲା ଭିକ୍ଷା ତ ମାଗିଲେ ଆମ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ଟିକେ ଯିବା ବାବୁରେ ହଁ ବାବୁ এই শিব থাଳି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି କହିଦିଅ ଟିକେ ମହତ୍ଵ। ଯୋଗୀ ପୁଅ କଥାରେ ଅଛି ପୁଅ କଥାରେ ଅଛି ଆଉ ରାଧା ରାଧା ବୋଲିଏ ଗୋରା କାନ୍ଦେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ରାଧା ରାଧା ବୋଲିଏ କାନ୍ଦ ଡାକରେ ଶୁଭେ। রাধা রাধা বলিয়ে গোরা কান্দে উচ্চ স্বরে রাধা বলিয়ে কান্দ রে। আউ দেলে ভিক্ষা এ যুগরে মহাপুণ্য হেব ভিক্ষা থাଳରେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହେବ। আউ দেলে ভিক্ষা এ থাড়রে মহাপুণ্য হেব ଦେଲେ ଭିକ୍ଷା থাଳରେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହେବ। অপূর্তিক নারী পুত্র লোভিব গোড়রে অপূর্তিক নারী পুত্র লোভিব গোড়ରେ। অপূর্তিক নারী পুত্র লোভিব গোড়রে অপূর্তিক নারী পুত্র লোভিব
বৈকুণ্ঠরে স্থান সে পাইব অন্তকালে 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 বৈকুণ্ঠরে স্থান সে পাইব सर्वे बोलानंद एक बार हरि बोला आहुरी एक बार हरि हरि बोला बोल भाई प्रेम